Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Tasleem. Former Mandre Sarpanch Mahesh Konadkar was brutally attacked by unknown individuals in Askawada, Mandre on Wednesday morning. According to the former Sarpanch, around 5 attackers wearing masks came and asked him if he wanted Michael and beat him with an iron rod without allowing him to speak. Kalangut MLA Michael Lobo alleged that the attackers were hired for a contract killing. अरे कितल्यांक ही घटना एक वार आणि कितें म्हणटाले ते येवपी म्हणटाले तुका मायकल लोबो जाय काय म्हणटाले येयले ते मायकल लोबो जाय म्हटल्यार मारूंक जाय. तुज्या अंदाजान कोण लोकल आसतले काय अशे भायले पेडणे तालुक्याचे कोण तरी आहात ते. हां ओके येस ह्या भाशेवरसून आमची लँग्वेज पेडण्याचे काय The civil society members under the banner of Goinche Fudle Pingre Khatir have demanded that police maintain law and order at the Gram Sabhas. This is in the background of the attack on Dr. Inacio Fernandez in Anjuna Gram Sabha and the accused roaming freely. This happening all over Goa and police have to do their duty. They submitted a memorandum to the DGP at police headquarters Panjim, who assured them action. जो अंजुना ग्राम सभा डॉक्टर इनासीचेर अटॅक जाला त्या इन्सिडेंटाचेर कांय एक्शन जावंक ना पूण आमी DGPक ते एक्सप्लेन करूंक आयिल्ले. आतां आमचे बाबतींत आवर पॉयंट ऑफ व्यू इज नॉट अबाउट अंजुना ओनली. वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर गोवा बिकॉज ऑफ ब्रेकडावन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. दीस इज वॉट आवर प्रॉब्लम इज. आमकां जरी तरी हे हेजेर कांय एक्शन जालें ना जाल्यार होच इन्सिडेंट दुसऱ्या गांवांनी रिपीट जातलो आनी हे दुसऱ्या गांवांक आमचे गोंयची जी लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम आसा ती ब्रेकडावन जावची न्हय हाका लागून आमी स्टेप्स घेता. आतां काल पेडणे 2 ग्रूप जाले. आमी कशें पळयता की आमच्या गोंयकारांकूच एका मदें फूट घालून गोंयकारांक झगड्यांत घालून तिसरो येवन लाभ घेवपाक सोदता हें आमी गोंयकारांनी समजून घेवपाक जाय. आमची गोंयकारांचें जें एकवटाचें फॅब्रीक आसा तें डिस्ट्रॉय ना जावचें म्हूण आमी गोंयकार जे पयले रावताले एकवटान तेच भाशेन रावचे आनी जरी तर पोलीस आपलें काम करिना जाल्यार हें आनी हाता भायर पावतलें तें ना जावचे खातीर आमी आतां DGPक रिस्पॉन्सिबल दवरला. पूण DGPन आमकां बरे भाशेन सांगलां की आय वील टेक एक्शन. तेणें मागीर दुसरो कोण एक लेडी आहा शर्मा तेगे पोजिशन कितें DIGP तेये कडेन उलयला. शी सेड आय विल मेक शुअर दॅट एक्शन वील बी टेकन and it will not be repeated in any other villages. अशें तेणें आमकां आश्वासन दिलां. घडलं ते आमी खंय पडूंक ना. आदी तुमी in front of the entire Gram Sabha, in front of the entire Panchayat, तुमी एक दोतराक तुमी assault करताय आनी this man after assaulting तो प्रत्येक पाटी about 3-4 times he entered the venue of the Panchayat. He should have been detained and prevented from coming again into this thing. Of course, the Sarpanch also should have taken action, prevented him from coming. But neither the Sarpanch nor the police takes any action. That's why we came to meet that. Because, असले incident जालेरी, जायत रावल जालेरी, पुलिसेको चड काम पडटलें. Because people will start protesting. And then the police will have to take action again and again. So these things have to be nipped in the bud. AAP together with an aggrieved candidate approached the May Polytechnic for physical verification of marks. The issue refers to recruitment of post of LDC advertised in the South Goa Collector's Office, where over 3,000 candidates have applied. The candidates said that they were not given any marks but only informed whether they were qualified or disqualified. Goa Forward has hinted that this smells of another job scam. तितूनच आमकां भायर काडलेलें आसा. सो ताज्या खातीरच तुमी आयज दॅट टायम तेंच्यांनी मेन्शन करूं नाशिल्ले स्किल टेस्टाचे मार्क्स कशे आसता ते. जस्ट 10 मिनट्स दिल्ले आनी टायपींग करा म्हूण सांगलेलें आनी तेंच्यांनी मागीर रिजल्ट आयलो पळय तेजेर तेंच्यांनी बरयल्लें डिस्क्वॉलिफायड, क्वॉलिफायड एंड एबसेंट. एटलिस्ट मार्क्स तरी मेन्शन करपाक जाय आशिल्ले. सो दॅट टायम वी कॅन रिकॉग्नायज दॅट न्ही थिंग्स की आमकां बाबा तेंच्यांनी चड पडल्याक तेंच्यांनी कमी पडल्याक कशें कळटलें आमकां काय कळना न्ही कितले मार्क्स कशे आसा कितें ना ते. सो आर यू सॅटिस्फाय विथ द इन्स्पेक्शन? नो. इन्स्पेक्शनाचे सर्टिफायड म्हटल्यार कितें हें जालां तेंच्यांनी पेपर सेपरेट कसो आसा तेंचो कळ्ळें.
तर आणि तेंच्यांनी पयलींच सांगप न्ही की हो आमी पयलीं लायता म्हणून हो ते म्हणटा कितें हो आनी हो बारकोड आनी हो बारकोड सेम आसा जस्ट हांगसर नंबर ना हांगा नंबर आसा. बेजिकली कितें आहा की हे जे क्लार्काचे पोस्ट आशिल्ले हातूंत भितर इन कलेक्टोरेट ताजी एग्जामिनेशन जाल्ली आनी एज इट इज जॉब स्कॅम आज खबर आहा तुमकां खंयच्या लेवलाचेर गोंया भितर जालां तें आनीक ह्यो सगळ्यो एग्जामी एक एकदां आमकां दिसता की एग्जामी जातकीर बी कांय वेळाचेर सेटींग जाता आनी त्या प्रमाणे प्रत्येक जाण आपआपले पोस्ट भरतात नाजाल्यार अशें केन्नाच जायनाशिल्लें की थोड्या डिपार्टमेंटा भितर एकाच मतदारसंघातले सगळे पोस्ट भरता पळय तशें केन्ना जायनाशिल्लें हें सेटींग आहा म्हणटा तें तशें जाता. सो देर आर सर्टन कॅन्डिडेट्स हू आर फ्रॉम फातोर्डा दे वर नॉट हॅप्पी की बाबा हें जालें तें सारकें बरोबर जालां काय ना म्हण तांणी RTIचेर इन्फॉर्मेशन मागिल्लें आनी पर्सनल व्हेरिफिकेशन मागिल्लें. आज तें पर्सनल व्हेरिफिकेशन करपाक हांगा डिवचल हें जें पॉलिटेक्नीक आहा तंत्रनिकेतन थंय आमी आयिल्लीं आनीक नाव शी हॅज सीन शी वॉज शोन द पेपर्स आनी शी फावंड सर्टन डिस्क्रिपन्सीज तातूंत भितर कांय ताका डिस्क्रिपन्सी मेळ्ळात पूण जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर आशिल्लो तो म्हणटा की आपल्यालें काम फक्त दाखोवपाचें आय कॅनॉट लिसन टू युअर क्वेरीज नाव आनी इन्फॉर्मेशन ऑफिसर सांगता सारकें ताणें फक्त दाखोवपाचें एनीथींग क्वेश्चन्स आमचे कडेन जे आहात आमकां जे प्रश्न आसात ताजे संबंदी ते आमी अपिलेट ऑथॉरिटी जी आसा कुड बी प्रिंसिपल ऑर ताजे नंतर हायर ऑफिसर हांचे म्हऱ्या आमकां वचचें पडटलें ती तयारी दवरला. आतां हें जातकीर आमी परतून एकदां अपिलां वतले बिकॉज देर आर सर्टन डिस्क्रिपन्सीज वीच वी फावंड आनी दोज निड्स टू बी आन्सर्ड बाय द ऑथॉरिटीज तें जातकीर मागीर आमी परतून एकदां क्लॅरिफाय करतले ह्या विशयाचेर. आयच्या तारखेक आमी जें इन्स्पेक्शन जालां ताजे बद्दल सॅटिस्फाय नात. देर आर सर्टन डिस्क्रिपन्सीज आनी आमकां दिसता की हो जो जसो जॉबाचो घोळ चल्ला तशे तरेचो घोळ करपा खातीर हें नाटक आसा. कितके चेडवांनी एप्लाय केल्ले देर भरपूर आशिल्ले ऑल ओवर गोवा म्हाका दिसता 3,000 कॅन्डिडेट कितें तरी एप्लाय केल्ले हार्डली फ्यू पोस्ट आनी तातूंत भितरले देर वर सर्टन कॅन्डिडेट्स फ्रॉम सावथ गोवा जेंच्या आमी रिप्रेझेंट करताले. The state is embroiled in a controversial cash for job scam. More than 20 arrests occurred and there was a big uproar by the opposition and activists, and yet the main kingpin or quinpin are all bailed out. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to people on whether the heat on the cash for job scam is dying down after the initial arrests. हितूंचो एक म्हणल्यार कॅश फॉर जॉब जे जॉबा लागून कॅश जे घेता आनी तांकां जॉब ऑफर करता. स्टार्टिंगे हितूंक इन्वेस्टिगेशन जें आसा हितून भरपूर एरेस्ट जाले आनी आमी जे चिंतना लोकांनी इतली कोट्यावधीचो हितून सगळो घोटाळो जो आसा हो भायर सरलो. हितून आतां कितले जाण इनवॉल्व आसा आनी जर तितून पॉलिटिशियन आसा हें सगळ्याक लोकांक खबर आसा तरी आसतना तितून इन्वेस्टिगेशन जें आसा हें कायदेशीर इन्वेस्टिगेशन योग्य प्रकारे जावपाची गरज आसा. सगळे जे एरेस्ट जे केल्या हे तेंचे कडल्यान ते पयशे रिकवरी जातले काय ना लोकांचे हो मेन प्रश्न आसा. जे आमी पळयलां की एरेस्ट केले ते तेंचे कडेन थोड्यांची गाडी ज्यो आसा ह्यो कोट्यावधी गाडी आसा फ्लॅट्स आसा मालमत्ता जी आसा ही भरपूर चड आसा आनी सरकारान आतां हितून खंय तरी लक्ष घालपाची गरज आसा. आतां आमी पळयता की स्टार्टिंगे जें इन्वेस्टिगेशन जाल्लें खंय तरी कमी जायत आसा म्हणजे स्पीड जी जाय आसली तशी अजून स्पीड जी आसा ही तशी ना. अशें म्हणटा की हे स्कॅमा फाटल्यान सूत्रधार जे आसा अनेक पॉलिटिशियन जे आसा हे इनवॉल्व आसा आनी ताका लागून जी स्पीड जी जाय इन्वेस्टिगेशनाक ती जाय तशी मेळना अशी सद्या आरोप चालू आसा. आयज गोंयकार तुमकां विचारता सरकाराक जॉब स्कॅमा खातीर व्हडलो हंगामा जालो जॉब स्कॅमाचो 30 लोकांक एरेस्ट केले बरी बरी व्हडली आंदोलनां जाली युथा कडसून आंदोलनां जाली सगळे यूथ उलयताले पण सरकाराक आमकां दिसतालें कितें सरकार कितें तरी काम करता म्हणून एरेस्ट केले 30 लोकांक आनी तांकां रोखडी बेलूय मेळ्ळी. आयज ही बेल कशी मेळ्ळी आहा वयल्यान IGP सकट सगळे पुलीस यंत्रणा उठली आनी सांगूंक लागले की पॉलिटिशियन कोणूच हितून हात ना. अरे पॉलिटिशियन नासतना हे जॉब स्कॅम जालें. आयज हांव सरकाराक विचारूंक सोदता कोण तरी गॉड फादर किंवा गॉड मदर जायी मरे ताका खंय गेली ती साखळे वचून मार्केटान वचून बसल्या पाटलो घेवन जॉब दिवपाक. हे सगळे प्रश्न म्हाका दिसता आयज विचारपाची गरज जावन आसा. आयज हो थंड प्रतिसाद कित्याक जालो गोंयकारां कडसून. आयज ही फसवणूक कशी जाली युथा कडसून. युथाक तुमी फटयले युथाच्या फॅमिलीक फटयले आवय बापायक फटयले ते आवय बापायनी स्वताचे रीण काडून तुमकां पयशे दिले. आयज कितलेशे घोटाळो जाल्लो आसा. आयज चीफ मिनिस्टर उरतालो आमी कोणाक खपोवन घेवचे ना आमी तेंचेर कारवाई करतले. अरे खंय गेली तुजी कारवाई.
चीफ मिनिस्टराक विचारूंक सोदता हांव, प्रमोद सावंत बाब खंय गेली तुजी कारवाई? आयज खंय तरी आयज दिश्टी पडटा जे आमचे ते इश्यू आसलो जॉब स्कॅमाचो खंय तरी थंड जाला. मे बी डिसेंबरचो आसा फिस्ट आसा गोंयच्या साबायचो, सो तेका लागून कितें थंड जाला काय कितें गव्हर्मेंट इज नॉट टेकिंग एनी एक्शन ऑन दोज कल्प्रेट ऑन दोज जॉब स्कॅमर्स. थोडे लोकांनी पैसे घेतलेले लोकांचे आनी लोकांचे पैसे घेवन तांकां जॉब प्रॉमीस केल्लो, कोणाचे कुस्तार केल्ले ते खबर ना. पैसे घेतलेले आनी लोक थोडे हुशार जाले म्हणून तेंच्यांनी तांकां कंप्लेंट केले. खूब कंप्लेंट आयली, 10, 20, 30, 40, 40 मोर देन कंप्लेंट जाला रेज इश्यूज. बट गव्हर्मेंटान आजून तेंचेर फक्त अरेस्ट करून तांकां बेलान सोडले आनी बेलान सोडून कांयच एक्शन घेवंक ना. एक्शन घेतले कशें, कित्याक द एक्शन हॅव टू टेकन बाय द स्ट्रॉंग अँड ग्रेट लिडर्स. म्हाका दिसना BJPन असले स्ट्रॉंग अँड ग्रेट लिडर आसतले म्हणून. CMन सांगल्या बाबा वी आर टेकिंग अ स्ट्रिक्ट एक्शन अगेन्स्ट दोज, बट खंय तरी स्ट्रिक्ट एक्शन दिसना. ते ऑल आर सेट फ्री, ऑल आर रोमिंग फ्री. म्हाका दिसना की बाबा हे सरकार आसा ती दे वील टेक अ गुड अँड प्रॉस्पेक्टिव्ह मेजर्स अगेन्स्ट द लॉ अबायडिंग आसा पळय ते जॉब स्कॅमर्स आहा तेंचे अगेन्स्ट कांयच करचे. AAP has accused BJP government of indulging in corruption in awarding jobs over the last 10 years. They said that the former governor Satyapal Malik even named that the wife of Chief Minister Pramod Sawant was involved in the job scam. A minister from the Sawant cabinet had been removed and the woman who was involved in the job scam visited the house of Pramod Sawant. Even a man accused in the job scam committed suicide, AAP said. AAP has accused BJP government of indulging in corruption in awarding jobs over the last 10 years. They said that the former governor Satyapal Malik even named that the wife of Chief Minister Pramod Sawant was involved in the job scam. A minister from the Sawant cabinet had been removed and the woman who was involved in the job scam visited the house of Pramod Sawant. Even a man accused in the job scam committed suicide, AAP said. पहला स्कैम होता है 2018 के आसपास, जिसमें जेई की भर्ती, यूडीसी एलडीसी की भर्ती, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई भर्ती के लिए लोग अप्लाई करते हैं और इसमें बड़े पैमाने पर रिश्वत खाई जाती है. जो उस समय के मंत्री थे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दीपक पॉस्कर, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाता है. उनकी टिकट काटी जाती है कि भाई इन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है, इन्होंने नौकरी देने के नाम पे, इसलिए हम इनको मंत्रिमंडल से भी बाहर कर रहे हैं और इनको चुनाव भी नहीं लड़ा रहे हैं. लेकिन मोदी वॉशिंग पाउडर में उनको धुल दिया जाता है और फिर लोकसभा चुनाव के पहले दीपक पॉस्कर को शामिल कर लिया जाता है पार्टी के अंदर फिर से दोबारा. जो ये स्कैम होता है, नौकरी के नाम पे रिश्वत का स्कैम जो होता है, इस समय इसके बारे में जो वहां के तत्कालीन राज्यपाल होते हैं सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दिया कि प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री की पत्नी जॉब स्कैम्स में शामिल है, नौकरी देने के नाम पे रिश्वत खाती है, भ्रष्टाचार करती है, पैसे मांगती है. प्रमोद सावंत ने दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद जब स्टाफ सर्विस कमीशन की ओर से और इन्होंने गोवा ह्यूमन रिसोर्सेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स के लिए एडवर्टीजमेंट किया, जिसमें 30,000 लोगों ने अप्लाई किया. तो हमारे साथियों ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने जब पता किया कि 30,000 बच्चे कौन हैं,
ये जो 945 नौकरियों के लिए फॉर्म भरे हैं 30,000 बच्चों ने, 30,000 बेरोजगार लोगों ने, गोवा के युवाओं ने, युवतियों ने, तो ये कौन है? तो आपको जान के हैरानी होगी कि 30 में से 6,000 फॉर्म का पता ही नहीं है। ये देश और दुनिया का एक अद्भुत स्कैम है जिसमें नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले लड़के कौन हैं, लड़कियां कौन हैं, फॉर्म किसने भरा, उन फॉर्म्स का ही पता नहीं है। A complaint has been filed for hill cutting, illegal plotting and road work by unknown person. The Panchayat has complained against the developer with Town and Country Planning Department, Deputy Collector, South Goa and Police. The Mamladar has told the Panchayat to take action as per law. They have called for a Panchayat meeting to discuss this issue. The flying squad too did not respond. आता हिंगा कितले दीस जाले हिंगा डिस्ट्रॅक्शन जायता. आमी TCP फोन मारताय, मागीर पुलिसांक फोन मारताय, ते म्हणटाय कांय जायना, बेश्टी झाडां उठायताय म्हणटाय, आनी पुलिसांक फोन मारताय ते आमकां लागना म्हणटा. ते कोणूय ते एक्शन घेवपाक सोदनाय. आतां एक्चुअली BMC मेंबर आसा तसो पंच पंचायताचो, म्हळ्यार म्हाका दूख दिसता, कित्याक हिंगा जायती जनावरां आहायचो, हिंगा आतां कितलें डिस्ट्रॅक्शन जालां सगळें. आतां हिंगा आतां आमी उलयता आसतना कॉल रोडला, दिसा कॉल एक्चुअली रोड नाय, कॉल रोडटाले, आनी हांवें चोयल्या ते भाशेन रॅबिट्स आहाय आनी जायती बर्ड्स आहाय डिफरंट. ते आमगे विलेज सकॉल मेळनाय. आतां दोंगराचे दुसरी बर्ड्स दिसती पडटाय. ती आतां खूंय वयतलीं, आतां सगळें इतू डिस्ट्रॅक्शन जायता. TCP एक्शन घेयना. आमी मागीर लोक मागीर आमचे एलिगेशन घाता पंचांचे, कित्याक आमी तेंको घेवन हाताय, आमकां तेंको कांय गेल ना आनी आमी तेंका एंटरटेनूय कोन्नाय. कित्याक त्या वयले आमकां फोन पुलिसांक फोन केल्यार पुलीस काटाय, आनी कोणाक TCP फ्लायिंग स्क्वॉडाक फोन केले जाल्यार ते काटाय म्हजें नांव सांगून दिताय. तेच करून हिंगा कांय सिक्रेसी कांय ना, हिंगा सगळे ट्रान्सपरन्सी कांय सगळे ओपन. कित्याक तुका सांगत ते रोखडे ते तेंका लायन दिताय. तेका लागून ते हँड इन ग्लव आहाय तेंकडे. आनी आमचे लायफा एक रिस्क आहा, कित्याक ते आमकां अटॅक करूंक सोदता. जायत फावटी जालो 150/1 डिस्ट्रॅक्शन जायता. आमी जायत फावटी स्टॉप करपाक ट्राय केले, म्हळ्यार आमकां गव्हर्मेंटाक कांयच हेल्प ना. तेका लागून मागोत गव्हर्मेंटा कडेन TCP मिनिस्टराक मातशें एक्शन घेवपाचें, कित्याक हेच कोण डिस्ट्रॅक्शन जायत जाल्यार आमगे आनी गांव उरपाना आनी आमगे गोवाय उरपाना. परमिशन कोणा दिल ना, आनी आम TCP लेटर केल्या, डेप्युटी कलेक्टरा लेटर केल्या आनी पुलिसां लेटर केल्या. सो TCP गे आम कांय ना, बट डेप्युटी कलेक्टरान मामलेदारा लेटर करून ती लेटर आमकां येयल्या एक्शन घे म्हण. आयज न्ही काल आनी पयर हिंग शेवळ घालून मातयें केल्या, कित्याक तेज्या पयलीं आमी येयल्ली न्ही. सो हिंग कांय जालो नासलोलें, बट कालचे आनी पयरचे पळय कितें केलां तें कोण येता चोय सगळी माती काळी चोय इचो हिंग बींग आयली ती तुमकां दिसती पडटलें. मॉर्निंग दिवपा आसलो खंय JCP, बट आतां ना. आमान आतां TCP पोतून हें कोतली. इवन फ्लायिंग स्क्वॉड आम फोन केलोलो, TCP पोतून रिमांयडर दितली आतां, कित्याक तेम आमकां कांय लेटर केलें ना न्ही TCP न्हू, की तेणी कितें केलें तें कांय खबर ना. सो आतां आमी पोतून रिमांयडर धाडली तेका. फ्लायिंग स्क्वॉड आसत फोन केलो आमी, बट तेंगे कांय फ्लायिंग स्क्वॉडूय कांय येल ना. TV Gaonkars and villagers filed a police complaint at Kolwale Police Station against the TV Comunidad Committee and Escrivao regarding the illegal lease of TV Comunidad land for 99 years without taking permission of Gaonkars. The typed minutes were circulated before the meeting was held and the rate has not been mentioned. The villagers will also petition the government to revoke the permission due to the illegalities. The Escrivao of Tivim Comunidad has cheated by fraudulent grant of 2 lakhs square meters of Tivim Comunidad land to Maharashtra Academy of Engineering and Educational Research's MIT group of institutions, Pune under sections 420, 468 and 474 read with section 34 of IPC with common intention for cheating, for forgery.
for knowingly using forged document as true and misleading the government in obtaining approval for grant of land without auction. FIR and for taking so much of trouble for the TV people, for the Gaonkars of TV. Okay, and we're grateful to you all too for coming over here, and we have all faith that this land is going to be reverted back to the comunidad. The Vatadev Muslim Wada Bicholi near Sai Service has become very dangerous where 3 roads meet since there is an open drain at that main corner. Minor accidents happen on that open drain, but on Wednesday, a truck escaped from a major accident. At Vatadev corner, a large truck got stuck in that open drain, blocking the entire main road. Traffic on the main road was stuck for a long time due to this. रोड हांगा मुस्लिम वाड्याचो वाटाडेव रोड वयता आनी हांगा मेन एवरी टायम हांगा जें ट्राफिकाक कंजेशन जाता कित्याक रोड हांगा कमी आहा म्हणून रोडाची हेच कमी आहा म्हणून एवरी टायम एक्सिडंट हांगा इन्सिडंट जाल्लो जाता आनी एवरी 2-2 दिसान 3 दिसान बारीक बारीक एक्सिडंट जाता आतां तुमी म्हणल्यार आतां सकाळी फुडें हांगा आतां ट्रक हे जाल्ले आहा आतां इस्कॉलाचो टायम आतां ट्राफीक परत आमकां ट्राफीक कंजेशन आनी हांगा जेवा जाय इस्कॉलाक हांगाच्यान मेन रोड जाता आमकां आनी खूब फावटी आमी रस्ते काडल्या की हांगा प्रॉब्लम जाता म्हणून आमकां आनी कोण हांगा लक्ष दित ना आमचे इतके कोण हांगा ते रिस्पॉन्सिबल आहा मातशें पळोवपाचें हांगा मातशें ट्राफीक कोणचे इंचार्ज आहा तेंच्यांनी येवन पळोवपाचें आनी रोडाचें मातशें दुरुस्त करपाचें. Auxiliary Bishop of Goa, Reverend Simão Fernandes, extended heartfelt wishes and called upon people to become messengers of the good news during the feast of St. Francis Xavier on Tuesday. Marking the occasion, the Auxiliary Bishop released the Lighthouse Calendar for the year 2025, dedicated to the life of St. Francis Xavier at Lighthouse Gallery in Margao. Auxiliary Bishop of Goa, Reverend Simão Fernandes, extended heartfelt wishes and called upon people to become messengers of the good news during the feast of St. Francis Xavier on Tuesday. Marking the occasion, the Auxiliary Bishop released the Lighthouse Calendar for the year 2025 dedicated to the life of St. Francis Xavier at Lighthouse Gallery in Margao. आज आमी चड खुशाल कित्याक आज आमच्या गोंयच्या साहेबाची भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची व्हडा दोबाच्यान आमी परब मनयता आनी आमच्या गोंयच्या महादोन प्रांतांत आज हे परबे समयार आमी असो विशय घेतला बरे खबरेची परगटणारा आमी वी आर द मॅसेंजर्स ऑफ गुड न्यूज. आमचो भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर चोळी मोळी भोवून आडकुळी मदें पर्यंत ताणें जेजूची बरी खबर परगटली आनी आमकां सगळ्यांक हेंच करूंक तो एक वोट दी बरी खबर परगटूंक दर एका क्रिस्ती वावडत्याचो मुळावो कायदो आनी आमी हें आमचें कार्य फुडें व्हरतना ताका आमच्या दोळ्या मुखार दवरून बरी खबर जंय आमी आसा जंय आमी भोंवता जंय आमी शिंकता जंय आमी वावरता आनी जंय आमी तरेतरेच्या लोकांक भेटता थंय बरे खबरेची परगटणी करची होच म्हजो आवडो आनी मागणी. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराची गोंयचो साहेबाची कुशाल बरीत परब आवडेता संतोशाच्या उमाळ्यांनी भरून भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे रेलिकाचे दोबाजीक दाखोवन भोक्तीन चालू आसा हेंच मनान दवरून लायट हावस आमच्या आज डायोसिसाचे रिलिजियस शॉप आनी 2025 वर्साचे नवें कॅलेंडर छापून हाडला आनी ह्या कॅलेंडरान भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे जिविताचेर आदारून ताच्या जिवितांत घडलेल्यो घडण्यो ताचेर बरोवन चित्राच्या रुपान छापल्यात आनी हें कॅलेंडर आमचो आज बिस्प भोव श्रेश्ठ फिलीप नेरी कार्डियल फेरांव आनी आमचो आदारी बिस्प भोव मानेस्त सिमियांव फेर्नांडीस हांकां भेटयला. The driver of a tempo has been arrested by Valpoi police for illegally attempting to transport a bull to Karnataka at Challaghat. The bull was purchased from Margao and has been rescued and kept at a Gaushala in Valpoi. An FIR has been filed under Section 325 of BNS and other sections of Prevention of Cruelty to Animals Act and illegal transport of animals. The bull was allegedly being taken for slaughtering. तरी अर्ली मॉर्निंग म्हणजे अबाउट 1 o'clock आमकां एक इन्फॉर्मेशन येयलें की एक गाडी लयलँड टेम्पो टायप व्हेहिकल तातूंत एक बुल म्हणजे ऑक्स इज ट्रान्सपोर्टेड
Accordingly, a team headed by PI Videsh Shirodkar along with the staff of Valpur police station has immediately rushed to the spot, and we were able to rescue one ox, white color ox. The ox was carried in a Karnataka registration vehicle number KA24A 2000. There was a cruelty meted out to this ox, and accordingly immediately we registered FIR against the driver of the vehicle. The FIR was registered under section 325 of BNS and various sections of prevention of cruelty to animal, and also the transporting of the bull or ox in the vehicle is also illegal. Accordingly, we have also added another section of transport and animal rule 2001. So we have added lot of sections, and it was really cruelty meted out to this ox. The ox was immediately for the safe custody. We have admitted the ox in a Goshala at Valpur, and primary interrogation with the accused driver who is already arrested. This bull was brought from Margaon. So we will be calling the from where the bull was purchased. Further, it is also came in record that this ox was taken to Karnataka, was supposed to take to Karnataka for slaughtering. So timely intervention of Valpur police station staff has saved this ox, and such stuff of transportation or carrying the ox or cow for slaughtering, which is totally illegal, will be taking action on this. That's all we have in this newscast. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.